بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برنوتك إنك نراكي ستي برنوتا حديث بخاري أفتمي توقفا برن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. إرجمان الله صلى الله عليه وسلم كان جدا isin keessaa tokkoon iimaana guutuu hin qabaatu hin argatu hanga fedhii fi hawwiin isaa waan hin fide hordofutti hanga quraanaa fi hadiisa jala deemnutti. መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ከእናንተ አንድ ሰው ፍላጎትና ምኞት እኔ የመጣሁት እስከሚከተል ድረስ ፍጹም እምነት አይኖርም እስከ ቁርአንና ሐዲስ እስከተከተሉ ድረስ። ኢማንኒ ዱጋ fedhii dhuunfaa ofii gadi qabanii quraanaa fi hadiisa sunnaa ergamaa hordofuudhaan namaaf ergamu. Muslimni dhugaa waan jaalatu caalaa ajaja rabbii fi rasuulaa filata. Amalli fi murtiin namaa sunnaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waliin wal simachuu qaba. Kanaaf channel keenya kana subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Maatii keenya warreen hin taane namoota biraas afeeraa isiniin jenna.